Dua jangan dibuka itu mah Bu. Nu kamari wae nu doang. Masih 63 Ustaz? Ya, Alman Piko 63 ya? Iya, dikit lagi baru ke 6. Ya. Ada ayat Bukan sampai sini. ayat 9 ada? Jadi ini Yusabi. Enggak Bu, ayat 9 Bu. Masih ayat 9. Ya ayyuhalladzina Ya. Allazina amanu. Ya. Mangga tahu sareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa wa akum minas solihin walai yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Huwallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min. Wallahu bima ta'maluna basir. Khalaqas samawati wal arda bil haqqi wa sawwarakum fa ahsana suwarakum wa ilaihil masir. Ya'lamu ma fis samawati wal ardi wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Wallahu alimun bidzatis sudur. Alam ya'tikum naba'ul ladzina kafaru min qabl fadzaqu wabala amrihim walahum azabun alim. Zalika bi annahu kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinati faqalu abasharun yahdunana fakafaru wa tawallaw wastaghnallah wallahu ghaniyyun hamid. Za'amal ladzina kafaru
Za'amal ladzina kafaru allan yub'atsu qul bala wa rabbi latub'atsunna summa latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'alallahi yasir. Fa'aminu billahi wa rasulihi wan nuril ladzi anzalna wallahu bima ta'maluna khabir. Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun. Wa may yu'min billahi wa ya'mal sholihan yukaffir anhu sayyi'atihi wa yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Zalikal fawzul azim. Walladzina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabun narihum nari khalidina fiha wa bi'sal masir. Shadaqallahul azim. Mbak dulu kayaknya, Mbak. Silakan yang lain minum dulu, bisa kayak garingan. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin illa bi idznillah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Wallahu bikulli syai'in alim. Wa ati'ullaha wa ati'ur rasul. Fa in tawallawtum fa innama ala rasulinal balaghul mubin. Allahu la ilaha illahu wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Sebentar. Inna min azwajikum, sesungguhnya dari pasangan kalian, wa auladikum, dan anak-anak kalian itu aduan, jadi musuh lakum bagimu. Itu nanti di akhirat, Bu, ya. Jika di dunia kita tidak mendidiknya dengan benar, di akhirat jadi musuh. Ini ayatnya nih, ya. Saya kan sering bilang, kalau anak jadi dididik agama dengan benar, di akhirat pasti jadi musuh. Ini Al-Qur'annya, Bu, ya. Ayat berapa nih? Ayat 14 ya, surat At-Taghabun, ya. Ya, jadi kalau anak tidak dididik agama, di akhirat dia jadi musuh orang tuanya, gitu kan. Nih ayatnya, ya. Wa auladikum aduan, jangankan anak, istri juga, suami juga, ya. Kalau tidak sejalan, tidak satu tauhid, di akhirat jadi musuh itu, ya. Karena kita harus kompak di keluarga itu, ya. Sekeluarga. 14 ya, Ustaz. Ya? 14. Ya. 14 ya. Ayatnya itu, ya. Dari ya ayyuhallazi itu ya. Iya.
Wahai orang beriman, ini khusus nih untuk orang beriman nih ya. Inna min azwajikum, sesungguhnya di antara pasangan kalian ya, suami atau istri, waladikum dan anak-anak kalian, itu aduan lakum, jadi musuh bagi kamu. Yang sudah jelas jadi musuh itu kalau dia tidak dididik oleh kita. Karena yang berkewajiban mendidik kita adalah kita, orang tuanya. Kalau bapaknya sanggup, bapaknya yang ngajar, ibunya enggak apa-apa, baru dipayah ya. Bapaknya nggak sanggup, ibunya yang ngajar. Dua-duanya nggak sanggup, titipkan ke orang yang ngerti. Nah itu, kalau dibiayai dengan penuh oleh orang tuanya, di akhirat dianggap orang tuanya yang ngedidik, bukan guru gitu. Walaupun dia kaitannya dengan guru ya, nah tapi dianggap orang tua memenuhi kewajiban. Kalau tidak dibayar misalnya, berarti itu mah gurunya sedekah ilmu. Nah itu tinggal anaknya harus ngerti, karena dia tidak dididik orang tuanya. Ketika dia beramal dengan ilmu, dia harus menghadiahkan pahala amal itu untuk orang tuanya. Di akhirat nyambung lagi gitu kan? Nah bisa ya. Pahadaruhum tah harus dijauhi itu tuh seluruh kante. Jangan sampai jadi musuh gitu. Jadi kita harus sungguh-sungguh ya mendidik anak itu, sungguh-sungguh. Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur. Lanjut Bi, Bu Maka. Mak, nama. Ya. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Ya, ujian ya. Lanjut. Wallahu indahu ajrun azim. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum. Wa may Kok banyak betul ini? Wa may yuqasuh Banyak kan ya? Wa mayu qashuha nafsihi wa may yuqasuh suha nafsihi fa ulaika humul muflihun. In tuqridullaha qardan hasanan yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum. Wallahu syakurun halim. Alimul ghaibi wasyahadatil azizul hakim. Lanjut masih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul 'iddah wattaqullaha rabbakum la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa ayyatina bifahishatin mubayyinah. Wa tilka hududullah wa may yata'adda hududallahi faqad dzalama nafsah. La tadri la'allallaha yuhditsu ba'da dzalika amra. Fa idza balagna ajalahunna fa amsikuhunna bima'rufin aw fariquhunna bima'rufin wa ashhidu dawai adlim minkum wa aqimus syahadata lillah. Dzalikum yu'adu bihi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrih. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra.
Wallahi ya'isna minal, panjang ya 6 harkat. Wallahi ya'isna minal makhiti min nisaikum inir tabtum fa'iddatuhunna thalathatu ashhur Sama dengan tadi. Wallahi lam yahid dan ya nunnya di bawah. wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyad'na hamlahunna Hamlahun, ditahan dikit. hamlahun Ya. wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Rizki Mahmud ya, lanjut. Dzalika amrullahi anzalahu ilaikum wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dim lahu ajra. Askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum wa la tudarruhunna litudayyiqu alaihin. Ya. Wa in kunna ulati hamlin fa anfiqu alaihinna hatta yad'na hamlahun. Ya. Wa in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahunna Ujurahun dilepas saja. ujurahun Ya, jangan terdengar naknya. Lanjut. wa'tamiru bainakum bima'ruf. Ya. Hamas. Wa in ta'asartum fasaturdi'u lahu ukhra liyunfiq du sa'atim min sa'ati Ya. wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahullah la yukallifu Kurang panjang doanya, mata bunyi. la yukallifullahu nafsan La yukalifullahu. Jadi itu apa? Fa'il. La yukalifullahu. la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Ya. Sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Sadaqallahul azim. Jarang pernah jadi hese. Kalem. Jarang kawas. Ya, tapi seperti dia surat Ar-Rahman ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ka'ayyin min qaryatin atat an amri rabbiha wa rusulihi fahasabnaha hisaban sadida. Ya, kalem. Wa adzabnaha adaban nukra. Ya. Fadzaqat babala amriha wa kana akibatu amriha khusra. A'addallahu lahum azaban sadidan fattaqullaha ya ulil albab. Albab. Fattaqullaha
Kenapa? Karena konsen dia banyak ingatan nih Wani. Serebutannya. Lanjut, diulang Pak. Panjang. Fattaqullaha ya ulil albab Sip, Mat Arif ya. alladzina amanu qad anzalallahu ilaikum dzikra. Zikro. Zal sama kaf ya, ada hamzah. Zikro. Lanjut. Rasulai Rasulai yatlu alaikum ayatillahi mubayyinatil liyukhrijal ladzina amanu wa amilus solihat. Hai, hampir saja. Bagus. Wa Ada usaha. amilus solihati minaz zulumati ilan nur. Ya. Wa may yu'min billahi wa ya'mal shalihan yudkhilhu jannatin tajri Ya, hukum aja kalau napas dulu. jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Sip. Qad ahsanallahu lahu rizqa. Allahu alladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahun Mislahun. Ya. Yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Nah, komentar dulu ya nih, kebetulan ayatnya ada nih. Ayat berapa Mbak? 12 ya? Allahul ladzi, Allah itu alladzi yang khalaqa telah menjadikan sama samawatin 7 lapis langit wa minal ardi, demikian juga bumi mislahuna seperti langit. Jadi 7 juga maksudnya gitu. Ya tanazzalul amru, kemudian turun ya bainahuna di antara langit dan bumi itu, atau dan isinya begitu ya, dan isi langit dan bumi gitu. Ada yang memanai turunnya apa Al-Quran ya antara langit dan bumi kan ya, jadi seolah dia itu pasuk atau apa ya, tihang, seolah tihang, langit dan bumi itu ditihanganku wahyu gitu kan, yang mengartikan isinya gitu antara langit dan bumi. Untuk apa itu? Allah membuat 7 lapis langit, membuat 7 lapis untuk apa itu? Kemudian menjadikan isi antara langit dan bumi atau wahyu ya antara langit dan bumi. Untuk apa itu? Kan kita nggak tahu. Yang tahu pasti Allah kan. Dijawab oleh Allah sendiri nih. Lita'lamu tuh agar kalian ngaji. Tuh Bu, jawabannya itu. Pentingnya thalabul ilmi teh. Kuat ya ku Al-Qur'an, ku hadis, ku ulama. Lita'lamu agar kalian tahu. Anallaha sesungguhnya Allah ala kulli syai'in qadir, sangat berkuasa gitu. Jadi Allah membuat makhluk itu untuk menjelaskan bahwa dia itu berkuasa, itu intinya Bu. Jadi tugas kita intinya di dunia ini apa? Mengetahui Allah itu berkuasa, itu tauhid. Apa ya? Itu inti tauhid. Inti Islam itu di situ tauhid. Tidak bisa apa? Tidak ada lawannya Allah. Jadi fungsinya Allah membuat makhluk itu ya ini jawabannya agar kita belajar, mengerti, paham bahwa Allah itu sangat berkuasa. Wa anna Allaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Dan ilmu Allah itu menyeluruh terhadap segala sesuatu yang enggak ada yang kelewat. Kalau kita kan dari jauh siapa itu? Udah jauh. Oh, Guning Uni ya. Kita samar dulu. Allah mah enggak, langsung tahu gitu. Allah mendengar suara kita. Allah juga melihat suara kita. Suara kita kan enggak kelihatan lah kita ya, Allah mah kelihatan, Bu. Suara-suara itu kelihatan, kedengaran juga ya. Jadi itu ilmu Allah. Walaupun di dalam hati juganya. Iya kan Allah sendiri yang membuatnya masih tahu. Mangga Mbak lanjut Mbak. Coba Mbak disambung Mbak dari bismillah dengan ayat sok. Berarti ini ar-rahiminya hi-nya 2 harakat matobi. Sok, sambung belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu Lima tuhar. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Ya. Tabtaghi
tabtaghi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim. Qad faradallahu lakum tahillata aymanikum wallahu maulakum wa huwal alimul hakim. Wa id asarran nabiyyu ila ba'di azwajihi haditha falamma nabba'at bihi wa adharahu Allahu alaihi arrafa ba'dahu wa a'rada an ba'd. Falamma nabba'aha bihi qalat man anba'aka hadha qala nabba'aniyal alimul khabir qala nabba'aniyal alimul khabir in tatuba ilallahi faqad sogot in takuba ilallahi faqad sogot kulubukuma wa in tadhahara alaihi fa innallaha huwa maulahu wa jibril wa salihul mu'minin wal malaikatu ba'da dzalika dhahir. Asa rabbuhu in talaqakunna ayyubdilahu azwajan khairam minkunna muslimatin mu'minatin qanitatin taibatin abidatin saihatin sayyibatin wa abkaro. Ya, sayyibat itu jamak ya. Kalau wa abkaro gadis. Lanjut. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum Lina panjang wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijaratu alaiha malaikatun giladun sidadul la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya ayyuhalladzina kafaru la ta'tadirul yawm innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Sadaqallahul adzim. Anggap endah. Alat nggak tilu? A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Tubuh
jadi wajib ya taubat sesuatu. Orang yang Lanjut Bu. beriman. Ya, wajib bertaubat. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Bagusan apa sih ya? Bagus. Yaumala Yuhzillahu Yaumala yuhjillahu yuhzillah tapi Yaumala yuhjillahun nabiyya wallazina amanu ma'ah ya nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana. amin. Lanjut. Innaka ala kulli shay'in qadir. Ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghlud alaihim Ya. wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Doroballahu masalal Lilladzina betul? Doroballahu masalal lilladzina kafarum Ro'ata nuhiw wam ro'ata luto. Ya. kanata tahta abdaini min ibadina solihaini fahonatahuma falam yugniya anhuma minallah. Ya. Gimana tuh minallah? Ya minallah mah enggak saya. Minallahi say'aw wa qila duhulan nar ma'ad dahilin wa daraballahu masalan lillazina amanu imra'ata fir'aun. Ya. Idqo Jangan dilepas ya kalau titiknya. Izko ditahan. Idqo Yang lepas. Kalau dilepas jadi ayadanya. Oh. Kalau ditahan izko. Ditahan jadi agak lambat. Izkolat. Betul. Robbib nili. Indaka baitan Baitang fil jannati wa najjini min min fir'auna wa amalihi wa najjini najjini minal qaumid dolimin. Wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha fanafahna fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat minal qanitin. Sip. Soalnya sambung kita bismillah karena tabarokah. So. Hina 2 harokat. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakallazi biyadihil mulk. Ya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum
liyabluwakum liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ya. Allazi khalaqa sab'a samawati tibaqa. Ya. Ma taro fi khalqir rahmani min tafawut pisahkeun. Farji'il Basor, main di waktu. Farji'il basor. Saya nama disambung ya. Farji'il basor hal taro ming futur. Urang geus siapnya karena ayatnya tuh pendeknya jadi ngebut gitu. Mangga. Farji'il basor hal taro ming futur. Ya, jadi bacaan didinya soalnya mulah mayunan gitu sok maka Sumarji'il basor karrotaini yang qalib ilaikal basoru khasi'au wa huwa hasir. Ya. Walaqad zayyana Kami nu ayat tasinun ahan. Walaqad zayyannas mana? Walaqad zayyana sama'ad dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisayatini wa a'tadna lahum azabas sa'ir. Sip. Walilladzina kafaru bi rabbihim azabu jahannam. Ya. Wa bi'sal masir. Idza ulqu fiha sami'u laha sahiqaw wa hiya tafur. Ya. Takadu tamayyazu minal goid. Ya. Kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadir. Ya. Qalu bala qad ja'ana nadir fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai' in antum illa fi rumah sakit. Kabir. Ya. Wa qalu Ya. law Lau kunna kana u. wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Ya. Fa'tarafu bidambihim fasuhqal li ashabis sa'ir. Innal ladzina yahsawna rabbahum bighaibi lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Ya. Wa asirru qaulakum awijharu bi. Ya. Innahu alimun bizatis sudur. Ala ya'lamu Man idhar. man khalaq. Ala ya'lamu man khalaq. Ya, khalaq. Lanjut. Wa huwal latiful khabir. Sadaqallahul azim. Mangga nih. Bagian Ar-Rahman, bagian surat Nun. Bismillahirrahmanirrahim.
Paranyangnya. Wallazi ja'ala lakumul arda zalulan Famshu. fi manakibiha wa kulu min rizqih Ya. wa ilaihi nusyur. Aamintum. Aamintum Tak kocina didinya, Pak. Iya sifabikumul arda fa iza hiya tamur am amintum man fis samai ayyursila alaikum hasiba fasata'lamuna kaifa kanazir Kaifa nadhir. Kaifa nadhir. Walaqad kadzdzabal ladzina min qablihim fakaifa kana nakir. Ya. Awalam yaru ila tayri fawqahum saffati wa yakbid Wayaqbidun. wa yakbin Bidden. biddan Ya. ma yumsikuhunna Illar rahman ya kadek. ma yumsikuhunna Illar rahman. Ya. Innahu bikulli shay'in basir. Amman Hadzal panjang. hadzal ladzi Huwa jundul jundul lakum yang surukum min dunir rahman inil kafiruna illa fi gurur. Ya. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah Ya. bal lajju fi utuwi Fi utuwi wanufur. Harus gitu. Fi utuwi wanufur. Apa mayam si mukibban mukibban ala wajhihi ahda ammayam yamshi sawiyan ala siratim mustaqim. Ya. Qul huwallazi Angsha'akum. bukan lain. Alladzi ya bukan lam. Qul huwallazi Angsha'akum hamzah. ansa'akum waja'alakum sam'a wal absar wal afidah. Ya. Qalilam ma tashkurun. Qul huwallazi Dara'akum. Qul Rusuk. huwallazi zara'akum fil ardi wa ilaihi tuhsarun. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Qul innamal ilmu indallah wa innama ana nazirum mubin. Falamma ra'awhu zulfatan si'at wujuhul lazina kafaru
wujuhul ladzina kafaru wa qila hadzal ladzi kuntum bihi tad'un. Ya. Qul ara'aytum in ahlakani Allahu Wa mam. wa man ma'iya aw rahimana. Ya. Fam- Pamai yujirul kafirina min azabin alim. Ya. Qul Kul huwar huwar rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna. Ya. Fasata'lamuna man huwa fi dhalalin mubin. Ya. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghauran Ya. ya'tikum bima'in ma'in. Sebelum ke kop tunggu ada sesuatu nih harus saya jelasin dulu ya. Dulu pernah tapi kalau ini belum dapat kayaknya. Ya, saya rukun lagi. Ada ya, dengan kitchen. Saya nggak ke bawah deh. Beda ieu aya nu. Ya nggak ke bawah, Uni. Kapan-kapan aja ya. Jadi begini, Uni. Itu kan nun itu termasuk dari kalimat apa, Bu? Bu Ida masih apa? Nun dina kalimat naning. Nakoso asalukum ya. Nah, ya. Nakoso asalukum. Jadi setiap hurufnya harus dibaca 6 harakat ya. Nakoso asalukum ya, 8 huruf. Nah ini nun. Jadi bin aja lah karena nggak saya bawa ya. Nun ya. Ini kan 5 tambah ini 1. Nun. Silakan Mbak. Ayo nih. Bismillah. Tapi jangan disambung ya. Karena ini bisa nih huruf muqatta'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Sip. Wal qalami wa ma yasturun. Ma antani Bini. ma anta Ya. bini'matihi Bini mati rob. bini'mati rabbika Bimajnun. Ya. wa inna laka la ajran ghayra mamnun wa innaka la ala Khuluqin idhar. khuluqin azim. Pasatub siru wa yubsirun bi ayyikumul ayyikumul maftun. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dolla an sabilih Ya. wa huwa a'lamu bil muhtadin. Fala tuti'il mukazzibin waddu law tudhinu payudhinun wala tuti' Halafin. halafim mahin hamazim Ya betul. Hamazim. Masya. Binamim. Manna'il lil khairi Muqtadin asim. Utulim ba'da zalika zanim. Angkana zamali wa banin. Iza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin.
sanasimuhu sanasimuhu alal hurtum hurtum inna balawnahum kama balawna ashabal jannah ya iz aqsamu layasrimunnaha musbihin wala yastasnun fatofa alaiha ta'ifum mir rabbika wa hum naimun Fa'asbahat kasorim kasorim ya fatanadaw musbihin wa anigdu oh enggak pakai wa ya anigdu ala harsikum in kuntum sorimin pangtolaku wahum yatakhofatun Allah Allah yadhul hulannahal yauma alaikum miskin wa godaw ala hardin qadirin ya falamma ra'awha qalu inna ladallun ya bal nahnu mahrumun qala awsatuhum alam aqul lakum laula tusabbihun wa qalu qalu subhana rabbina inna kunna zalimin fa aqbala ba'duhum ala ba'di yatalawamun qalu ya wailana inna kunna taghin ya asa rabbuna ayyubdilana khairam minha inna ila rabbina rogibun betul ila rabbina rogibun kazalikal azab wala azabul akhirati akbar lau kanu ya'lamun. Sadaqallahul azim. Wis mah kebagian wis. Kebagian kata enggak. Aduh, habis enggak ada riwasnya. Mangga, Bida. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalian seperti Asal saya itu sadar nyanyi. Kan becek. Oh iya, ya nu haja. Jannatin naim. Apa naj'alul muslimina kal mujrimin. Malakum sambungkan ya Bu. Malakum kaipatahkumun. Kaipatah. Oh iya. Malakum kaipatahkumun. Amlakum kitabun fihi tadrusun. Inna lakum fihi lama tahayyarun.
Amalakum aimanun alaina baligotun ila yaumil qiyamati innalakum lama tahkumun. Sip sana pas Salahum ayyuhum idza Biza. itonya bi salahum ayyuhum bidzalika ja'in bidzalika ja'in Kana tong dilamikeun bidzalika ja'in bidzalika ja'in Ya. Amlahum suraka faliyatu bisurakaihim in kanu sodiqin. Panjangin napasna lanjut. Grogi yauma yuksabu angsaki wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un yastati'un Ain. un yastati'un Nah gitu. Siatan absoruhum tarhaquhum dillah Ya. wa qad kanu Nona panjang kanu yuda'auna ila sujudi wa hum salimun. Ya. Padarni wa may yukadzibu bihadal hadis sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Ya. Wa umli lahum inna kaidi matin. Ya. Amtas'aluhum ajran fahum mim maghramim musqalun. Sip. Ame indahumul ghaibu fahum yaktubun. Sip. Pasabir li hukmi rabbika wala takun kasahibil hud. Sip. Idnada wa huwa makdum. Ya. Laula ang tadarakahu tadarakahu ni'matum mir rabbihi lanu bidabil Kira cepet lanu bidabil ayo. Ya. aroi wa huwa madmum. Ya. Fajatabahu rabbuhu faja'alahu minas solihin. Ya. Wa iyyakadul ladzina kafaru la yujlikunaka bi absarihim lamma sami'ud dzikra wa yaquluna innahu lamajnun. Wis panjang napasna. Maaf. Dikit lagi. Bama huwa ila wa ma huwa illa dikrul. Ya, lana jangan panjang. Illa. Betul. Wa ma huwa illa dikrul lil alamin. Lil alamin. Sip. Sajudenya, sarukudenya. Lanjut. Bisa. Tong disambung eta mah. Oh, disambung. Tong dipisah we. Hese tah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haqqo. Tata bu ayatan alisnya panjang heula. Al-haqqo. Rasina ditekan. Al-haqqo. Deui. Al-haqqo. Kirang neken tasna al-haqqo. Al-haqqo. Sip. Baru. Mal-haqqo. Ya. Wa ma adraka mal-haqqo. Ya. Kadzabat samud wa adum bil qari'ah. Sip.
Fa amma samudu fa uhlikum Pak uhliku panjang. Fa uhliku bitogiyah. Sip. Wa amma adum fa uhlikum biri. Pak uhliku panjang. Wa amma Wa amma adu fa adung is Pak. Fa amma Wa wa amma adu fa adung ain. Fa amma adung fa uhliku Ya, Pak. birihin Ya. sorin atiyah Sip. Sakharaha sahoroha alaihim sab'a layalin wa samaniyata ayyam Ya. Usumang Patarol yauma patarol kauma piha fiha panjang fiha sorha. kauma piha sor'a Ya. ka'annahum a'jaju Ajajunahlin. ka'annahum a'jaju nahlin hawiyah Ya. fahal taro lahum min baqiyah Sip. Betul panjang. wajah fir'auna Fir'aunu. wajah fir'aunu wa man qablahu wal mu'nafi Wal mu'tafika. wal mu'tafikatu bil hoti'ah Ya. Pa'asa Pa'asau. Pa'asau rasula rabbihim fa'ahodahum ahdatar ahdatar robiyah robiyah. oh ya panjang Roda panjang. ahdatar robiyah Sip. Inna lamma togol ma'u Hamalnakum. hamalanakum fil jariyah Ya. lina Linaj'alaha lakum tadhkiratan wa wata'iyaha adu udunu wata'iyaha udunu wa iya ya. Diganggu ku abdi ku laleur diganggu nanti nafkhotu wahidah nafhotu wahidah ya. Wahumilatil rusul adadu wal jibalu paduk kata dakat katau wahidah. Sip. Etbi sani payauma idiu wa qaatil waqi'ah ya. wang syaqqatis sama pahiya yauma idiu wahiya ya. wal malaku ala arjaiha ya. wa yahmilu arsa rabbika fawqahum yauma idin samaniyah. Sip. Yauma idin tu'raduna la tahfa minkum hafiyah. Ya. Fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fayaqulu haula Umuqra'u kitabiyah. ya. Inni donangatu Hisa
mulakin hisabiyah Ya. bahwa fi isatir rodiyah Rodiyah. bahwa fi Isatir. Pi panjang. Bahwa fi. isatir rodiyah Sip. fi jannatin aliyah Ya. kutupuha Kutupuha. daniyah kulu wasrabu hani'am bima Aslab. Bima. Aslabtum. bima aslabtum fil ayyamil holiyah Ya. wa amma man utiya kitabahu bisimali Ya. fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah Sip. walam adri ma hisabiyah Ya. la Ya. ya laitaha kanatil qadiyah Ya. ma agna anni maliyah Sip, lancar. halaka anni sultaniyah Ya. uduhu pagullu Ya. summal jahima sallu Ya. summa fi silsilatin dar'uha sab'una Diro. ang pasluku Panjang. Pasluku. Ya. innahu kana Layu. innahu kanu Kana la. Kana. innahu kana la yu'minu billahil azim Ya. wala Tahuddu. yahuddu Yahuddu. wala yahuddu ala ta'amil miskin falaisa lahul yawma hauna Hamim. lahuna Hahuna. uyandinya So. Palaisa lahul. yawma hauna hamim Sip. wala ta'amun illa min gislin Ya. la Ya. ya'kuluhu illal khati'un Sadaqallahul azim. Mangga Bu, guys, kabagian guys. Uyos lah sob sekal para pacam deh lumayan lah. 2 juz cuma. Ayo mah parendek. Parendek. Ada namatkeun soalna mah ya. Yang target. Ala uqsimu bima tubsirun Sip. wa ma la tubsirun. Sip. Innahu laqaulu rasulin karim Ya. wa ma huwa biqauli sya'ir. Pendek syair. Sya'ir. Tapi wakop. Qalilan. Qalilam ma tu'minun wala biqauli kahin. Pendek kahin. Wala biqauli kahin. Ya. Qalilam ma tadakkarun. Tangzilum Jina panjangkeun tangzilum. Tangzilum mirabbil Tahan mirabbil. Tangzilum mirabbil alamin. Walau Taqawwala alaina. Walau Taqawwala alaina. Ba'da. Ba'dal aqawil. Ya. La La akhadna. minhu bil yamin. Ya. Summa laqata'na minhul watin. Fama minkum min ahadin Anhu anhu hajijin. Ya. Wa in
innahu Kuna panjikan wa innahu latazkiratul lil muttaqin. ya Wa inna lamu an wa wa inna lamu an wa inna lana'lamu anna minkum mukadzibin. ya Wa innahu masih lah wa innahu lahasratun alal kafirin. ya Wa innahu lahaqqul yaqin. sip Fasabbi bismi rabbikal azim. ya sargu deui panjang Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. sa'ala Sa'ala sya'ilum bi'adzabi Sa'ala syabi ilum bilum sa'ala sa'ilum Sa'ala sya'ilum bi'adabi waqi' waqi lil kafirina laisa lahu dafi minallahi dhil ma'arij. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi warruhu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana ya pasbir sobrong jamila innahum yarawnahu ba'ida ya wa narahu qariba wa narahu qariba kuna pendek nyandut yauma takunu syama'u kalmu ya watakunu jibalu kal'i hesa temannya nak nuna kal'i we ya wala yas'alu hamimun hamima. ya yubashshurunahum ya yawaddul muzrimu law tadi min adabi yaumi idzim bibani wasahibatihi wa akhi ya wa fasilatihil lati tuwi ya wa man fil ardi jami'a summa yunzi ya kala ya innaha lado nazaat innaha lazo nazaatan lisyawa ya tad'u man adbara wa tawalla tad'u ain tad'u man adbara wa tawalla ya
wajama'a fa'au'a wa jama'a fa'au'a wajama'a fa'au'a fa'au'a ya innal insana khuliqa halu'a ya idza masyahu tahap idza massahu syarru ju'a ya wa idza masyahul khairu manu'a ya illal musallin illal musallin alladzina hum ala salatihim da'imun walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum lisaili lisyaili wal mahrum walladzina yusaddiquna biyaumiddin ya walladzina hum min azabir rabbihim musfiqun inna azaba rabbihim ghairu ma'mun walladzina hum li furujihim hafidun illa ala ajwajihim aw ma malakat aimanuhum oh ya sob malakat aimanuhum fa innahum ghairu malumin sip paman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul adun ya walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un walladzina hum bi syahadatihim qaimun walladzina hum ala salatihim yuhafidun ulaika fi jannatim mukramun. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak sami-sami Bu, alhamdulillah udah juz 29. Insyaallah dua Rabu Kamis depan tamat kalau kita sehat. Alhamdulillah. Cakap Bu. Sakit Bu. Masih terasa itu.
Lama ya, ada sebulan lebih ya? Ada 10. Itu kalau penyakit itu begitu, perginya lama. Datang cepat. Pegel ya. Tiga emak tuh warna gitu Cikungunya teh ya, Bu. Kantos teh cikungunya. Malino. Alinunya, pergel. Digigit sama nyamuk cikungunya. Tapi dari dokter dikasih resep. Oh iya, berarti udah usaha ya. Sembuh karena terus trauma tapi kan bukan cepat ya sembuh. Jadi kagok merinya kegiatan Banyak kan 3 bulan emang. kagok. Napaknya sakit. Napak. Ya pasti. Bukan karena suka ngedorong-dorong itu bukan. Enggak kayak Beda lagi ya. Semua apa nyamuk ya. Nyamuk cikungunya. tahu. Iya nya lamanya. Cikungunya mah ya. Udah itu eta.